समीउल भाई हमारे पास तो इंडिया है ना। जी इंडिया। इंडिया से सबसे बेसी की पावा जाए? इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है अंधभक्त, अंधभक्त माने अंधविश्वास करे तारा। माने जो लोग दूध को बह देता है, हम्म, मूत को पीता है, गोबर को खाता है, ये लोग सवाल उठाता है मुसलमान को। जिस देश का मुसलमान देश से अगर पेट्रोल नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, अगर गैस नहीं जाएगा तो चूल्हा नहीं जलेगा। ये लोग सवाल उठाता है मुसलमान से। मुसलमान देश का गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, लेकिन देश में मुसलमान नहीं होना चाहिए। আমি ভাই হিন্দি বুঝি, আমি বাংলাদেশ থাকি ভাই, বাংলায় কোন কি কোন হিন্দিতে? মানে হ্যাঁ, মুসলমান দেশের গ্যাস লাগবে, পেট্রোল লাগবে, আর ও বাপে বলে কি মুসলমানের দোকানে থেকে সবজি কিনো না, মাংস কিনো না। আর কারা কয়? হিন্দুরা কয়? হ্যাঁ হিন্দুরা কয়, হিন্দু নেতা। আর এই যে বলেন যে দুধ খায় না, গোবর খায়, গরুর মুখ খায়, এরা কারা খায়? এটা মানে অন্ধভক্ত যারা, মানে হিন্দুদের ভিতরে যারা অন্ধভক্ত। অন্ধভক্ত যারা। সব হিন্দুরা তো খায় না নাকি? না, সব হিন্দুরা খায় না। মুসলমান দেশে থেকে রোজগার, মানে রোজগার নেই, হুম, কাম করে, হুম। বেশি বেশি টাকা ইনকাম করে নেয়। দেশ में মুসলমান नहीं होना चाहिए, মানে দেশে কোনো মানে মুসলমান দেশের ভিতরে হিন্দু মুসলিম একটা ভেদাভেদ সৃষ্টি করে রাখে। সৃষ্টি। আচ্ছা, এই- বুঝতে পারছি।